السلام علیکم ممبرس، امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زندان ذات آتما نیازی قسط نمبر 19 کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ناولس اچھے لگ رہے ہوں گے۔ کچھ جو سٹارٹ کیے ہیں وہ کچھ اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، لیکن شاید آگے جا کے کچھ اپنی بیس بنانا سٹارٹ کر دیں۔ تو چلیں جی، ہم یہ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھنے کے دوران میں اگر کوئی پروننسیشن میں کچھ بولنے میں لہجے میں فرق آ جائے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کچھ میں نے صحیح نہیں بولا ہو۔ پڑھنے کے دوران میں اکثر کہیں نہ کہیں زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے اور وہ لفظ صحیح طرح سے ادا نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے پیش کی معذرت۔ جی تو قسط نمبر 19 شروع کرتے ہیں۔ شہاشسائد، واو اس کے وسیع کمرے میں حاشر کے سوا وہ سب موجود تھے۔ طوبا کرسی سے ٹیک لگائے ٹانگیں میز پر رکھے ہوئے تھی۔ حنین اور اریب زمین پر بچھے سرمئی قالین پر بیٹھے تھے۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلے پڑے تھے۔ وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ حاشر سعید کے باورچی خانے میں حاشر کاؤنٹر کے پاس کھڑا تھا۔ چولہے پر چائے پک رہی تھی۔ دوسرے چولہے پر فرائی پین تھا جس میں تیل گرم ہو رہا تھا۔ ایک باؤل میں وہ سارے مسالے ڈالے انڈا پھینٹ رہا تھا۔ انڈے کا آمیزہ اس نے فرائی پین میں ڈالا اور جھک کر کیبنٹ میں سے ڈبل روٹی کے پیکٹ نکالے۔ چہرے پر بے نیازی تھی، لیکن آنکھیں کسی سوچ کا پتہ دے رہی تھیں، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ کاؤنٹر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے آملیٹ پلٹنے لگا۔ آملیٹ تیار کر کے پلیٹ میں رکھتے اس نے باقی کا امیزہ فرائی پین میں ڈالا۔ اریب، آواز ذرا بلند رکھی تاکہ وہ بآسانی سن سکیں۔ کچھ ہی پل میں اریب نے اندر جھانکا اور اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھ کر حیران ہوا۔ یار، آپ باتھ روم میں نہیں تھے؟ اریب اتنی دیر سے یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ غسل لینے گیا ہے۔ وہ تو میں لے چکا، آؤ یہ اندر لے جاؤ، باقی میں لا رہا ہوں۔ حاشر نے اسے اشارہ کیا۔ اریب سر ہلاتا آ گیا ہے اور پلیٹ اٹھانے لگا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ اریب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، حاشر نے چائے کی آگ کم کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اتنی دیر تک کہاں تھے؟ میرا مطلب آپ اور طوبا، اور وہاں کچھ ہوا تھا کیا؟ اریب پوری توجہ حاشر کی جانب کیے پوچھ رہا تھا۔ حاشر نے بھویں سکیڑ کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہاں ہوں گے ہم؟ حاشر متانت سے پوچھ رہا تھا۔ دیر لگا دی تھی نا، اور آپ دونوں کافی آکورڈنس کے ساتھ واپس آئے تھے۔ اریب نے دانت نکالے۔ حاشر نے اسے گھورا اور پلیٹیں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ اریب بھی اس کے پیچھے لپکا۔ بتائے نا، میں سنجیدہ ہوں۔ اریب کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ سدھر جاؤ، تمہارا دماغ مجھے جگہ پر نہیں لگ رہا۔ اس کی بات سن کر اریب نے منہ بنایا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ حاشر نے بھی سر جھٹکا اور کمرے میں داخل ہوا۔ آہا، ناشتہ! طوبا فوراً اپنی جگہ چھوڑتی نیچے آ بیٹھی۔ کمانڈر، بیسٹ ہیں آپ، بھوک سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ حنین بھی لیپ ٹاپ ایک طرف کرتا قریب آیا۔ صبح اپارٹمنٹ سے ناشتہ کر کے نکلنے کا کہا تھا میں نے، لیکن جتنی جلدی تم لوگ یہاں آ گئے تھے میں سمجھ گیا تھا ناشتہ بنانے کی توفیق نہیں کی ہوگی تینوں میں سے کسی نے۔ حاشر نے ڈبل روٹی اٹھاتے انہیں خفگی سے دیکھا۔ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے کمانڈر، ناشتہ آپ کے ہاتھ کا نہ بنا ہو تو ناشتہ نہیں لگتا اب۔ منان نے آملیٹ توڑتے ہوئے ان سب کی تائید چاہی۔ ناشتہ بھی نہیں لگتا اور دل پر بھی نہیں لگتا، اریب نے رغبت سے کھاتے کہا۔ طوبا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ناشتہ عموماً ان کے لیے حاشر ہی بنایا کرتا تھا، تبھی وہ اس کے بنائے ناشتے کے عادی ہو گئے تھے۔ کسی وجہ سے اگر وہ ناشتہ نہ بنا سکے تو وہ لوگ دوپہر تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ دیر پر لگے نہ لگے، پیٹ میں لگ رہا ہو اتنا بھی کافی ہے۔ ناشتہ نہیں چھوڑا کریں، کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ حاشر نے تنبیہی انداز میں ان چاروں پر نگاہ ڈالی، لیکن وہ چاروں کان لپیٹے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج کون بغیر جیکٹ کے نکلا ہے اپارٹمنٹ سے؟ حاشر نے سوال کیا۔ ان سب نے گردن اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھا۔ طوبا نے باری باری حنین، اریب اور منان کو دیکھا۔ اریب، طوبا نے پرجوشی سے کہا۔ چپ کرو، میں حنین کی جیکٹ پہن کر آیا ہوں، حنین ٹی شرٹ میں آیا ہے۔ اریب نے طوبا کو گھورتے ہوئے کہا۔ میری جیکٹ تم پہن کر نکلتے تو میں کیا کرتا؟ حنین نے کھسیانی ہنسی ہنستے حاشر کی جانب دیکھا۔ ٹھنڈا موسم ہے، میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے، صحت کو لے کر کوئی لاپرواہی نہیں ہوگی۔ نکلتے ہوئے میری جیکٹ پہن کر چلے جانا، موسم ٹھنڈا ہے آج۔ حاشر نے حنین کی جانب دیکھا۔ اور آپ؟ طوبا نے براہ راست اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ میرے کچھ کپڑے یہیں پڑے ہیں، ان میں ہوگا کوئی کوٹ سویٹر وغیرہ۔ حاشر نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا اور اٹھ گیا۔ میں چائے نکال رہا ہوں، چائے پی کر پھر نکلنا ہے، میں یہیں رکوں گا، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔
तोबा की नरम निगाहों ने खामोशी से उसका ताक़ुब किया था। वाशिंगटन में रात गहरी होते ही सर्दी की शिद्दत में इंतहा का इज़ाफ़ा हो जाता था। लेकिन आज बर्फ़बारी भी नहीं हो रही थी और हवा भी बंद थी, लेकिन फ़िज़ा में भला की सर्दी थी। होटल के बाहर की रौनकें मांद पड़ चुकी थीं। फ़कत इक्का-दुक्का स्टोर्स खुले थे। रेस्टोरेंट के आउटडोर एरिया भी खाली पड़े थे, लेकिन बत्तियाँ जल रही थीं। जन्नत एक हाथ में कॉफ़ी लिए दूसरा हाथ लॉन्ग कोट की जेबों में डाले सड़क पर तन्हा चल रही थी। चेहरे पर गहरी खामोशी छाई थी। आंखों की सतह पर सुर्ख डोरे नुमाया थे, जैसे वो जी भर कर रोई हो। नाक और गाल भी सुर्ख हो रहे थे। भवें इकट्ठी थी, जैसे इसका ज़हन इस वक्त 100 उलझनों में घिरा हुआ हो। उसने चंद बड़े ब्रांड्स की तरफ से मॉडलिंग की पेशकश को कबूल करते दस्तखत कर लिए थे। अगले 4 दिन इसके मुसलसल एग्जीबिशन की नज़र होने थे। कल का इवेंट हसाम की गैलरी में था, बल्कि बाकी की 3 मुख्तलिफ तकारीबें मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुनक्कद की गई थीं। ज़रूर आपको आपके चाहने वालों ने दिन के वक्त होटल से बाहर निकलने का रिस्क लेने की इजाज़त नहीं दी होगी। एक कदरे नरम लेकिन गहरी आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी और पलट कर बोलने वाले की जानिब देखा। इसकी आंखों में अजनबियत थी। वो अरबी बोल रहा था। वो खूबसूरत चेहरे और दराज कद का मालिक नौजवान लड़का था, जिसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी और चेहरे पर दर्जनों तासुरात थे। आपको बराह रास्त अपने सामने देखने के लिए 3 दिन से ख्वार हो रहा हूँ। उसने हाथ की 3 उंगलियां उठाकर बताया। जन्नत ने उसके हाथ देखे, सुर्ख हथेलियां और साफ सुथरे कटे हुए नाखून। वो फिर उसका चेहरा देखने लगी। वो बोल रहा था, लेकिन अब महसूस हो रहा है ख्वारी बेकार नहीं थी। आपको देखने के लिए एक सदी भी ख्वार होना पड़े तो ख्वार होना बनता है। वो कहकर आखिर में मुस्कुराया। जन्नत कुछ पल यकटुक इसका चेहरा देखती रही। क्या था ऐसा इन तासुरात में कि इस आवाज़ में मुस्कुराहट, जो कुछ अपना सा था, कुछ देखा सा और कुछ मानूस सा लग रहा था। जन्नत बेख्तियार खिलखिलाकर हंस दी। वो हंसना नहीं चाहती थी, लेकिन वो हंसी थी। क्यों? वो खुद भी नहीं जानती थी। सामने खड़ा नौजवान उसके हंसने पर खुद भी हंसा, गर्दन उठाकर। इंतहा की खूबसूरत हंसी। जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट ठहरी। वो नौजवान बोलते हुए इंतहा का प्यारा लग रहा था। ये चिकनी-चुपड़ी बातें करने के लिए तुम्हें तुम्हारी उम्र की लड़की नहीं मिली? जन्नत ने भी अरबी में इसका जवाब देते इसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। वो कम उम्र लड़का था, 17-18 के करीब, सुर्ख और सफ़ेद रंगत का खूबसूरत नौजवान, जो सब्ज़ जैकेट पहने हुए था। बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। वो मुस्कुराते हुए महवियत से उसकी जानिब देख रहा था, लेकिन इसकी आंखों में किस्म-किस्म की बेहूदगी नहीं थी। वो वजूद के गिर्द भटकने वाली निगाहें, जिनसे जन्नत को कोफ्त होती थी। अक्सर मर्दों की निगाहें उसकी तरफ होती हैं, इतनी तेज़, यूँ लगता था वजूद के आर-पार होने के साथ-साथ आपके वजूद में धंसी जा रही हैं। जन्नत ने ऐसी कितनी नज़रों का सामना कई बार किया था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज मुकाबिल की आंखों में मुतासिर कुन चमक थी, जैसे वो उसे देखकर मुतासिर हो, खुश हो, इंतहा का पुरजोश हो। साफ ज़ाहिर था कि वो ऐसा हो। आई अडोर यू सो मच मिस जन्नत। वो एक कदम मज़ीद आगे आया और दोनों हाथ फिज़ा में फैलाते, गर्दन दाएँ-बाएँ हिलाते बोला। उसके अंदाज़ ने फिर जन्नत की मुस्कुराहट को गहराई बख्शी। वो इसके पल पल बदलते तासुरात को देख रही थी। आप बहुत हसीन हैं और मुझे हसीन लोग अपनी तरफ खींचते हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाता। इनसे बात करने से, इनसे मिलने से और वो एक पल को ठहरा। अपनी खूबसूरत सब्ज़ आँखें फ़िज़ा में उलझी, लेकिन पुरजोश अंदाज़ में घुमाई। Um, how should I say? I mean, it's like a passion or something. Can you understand? उसने अब के ज़रा-सा झुककर सवालिया अंदाज़ अपनाया। जन्नत ने समझते हुए गर्दन इस्पात में हिलाई। निगाहें इस जादुई ताकत अपने इर्द-गिर्द लिए खूबसूरती से बोलते इस खूबसूरत नौजवान पर टिकी थीं। ऐसे किरदार जगह-जगह देखने को नहीं मिलते थे। खूबसूरत लोग हर जगह पाए जाते थे। पुरकशिश अंदाज़ हज़ारों लोगों के हुआ करते थे। लेकिन ऐसे लोग बआसानी नहीं मिल जाते थे, जो अपनी एक-एक जुम्बश से मुकाबिल को तरोताज़ा करें, जिनकी मुस्कुराहट, आँखों की चमक, अंदर का अंदाज़ पल-पल मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। वो ऐसा ही था, मुस्बत शायें मीठी-सी ताकत अपने इर्द-गिर्द समेटे। इसे अल्फ़ाज़ को तरतीब देने में बला की तगदो करने की कोशिश करनी पड़ रही थी। इसका अरबी लहज़ा मुख्तलिफ था। वो अरब था, लेकिन शायद अपनी ज़बान ज़्यादा नहीं बोलता था। इसलिए इसके पास अरबी के ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ की किल्लत थी, लेकिन अंग्रेज़ी वो सफ़ाई से और तेज़ी से बोल रहा था। वो अलग बात थी कि अरबी ज़बान वो ज़्यादा खूबसूरती से बोलता था। तो यूँ मुझसे मिलने की बस एक वजह यही थी?
जन्नत ने कॉफ़ी का खाली कप करीबी कूड़ेदान की जानिब उछाला और दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। वो सीधा कूड़ेदान में जाकर गिरा। उसने गर्दन घुमाकर उसके निशाने पर वो सताइशी अंदाज में अबरू उचकाए, फिर मुस्कुराई। खैर, मेरा नाम अहमद बिन अनफाल गाजी है। आप मुझे गाजी अहमद कह सकती हैं। और आपका मैं नाम जानता हूँ, जन्नत, मिस जन्नत। उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि दोनों हाथ पीठ पर बांधकर जरा सा झुक गया, जैसे ताजीम पेश कर रहा हो। जन्नत कुछ न बोली, फकत मुस्कुराती नजरों से उसे देखती रही। खैर, इतनी रात को आप इतनी ठंड में वाशिंगटन की सड़क पर क्या कर रही हैं? अहमद ने कहते हुए निगाहें आसमान की जनब फिर आसपास घुमाई। यूं ही, बस चहलकदमी। जन्नत ने मुख्तसर जवाब दिया। वो एक पल के लिए भी इस पर से निगाहें नहीं हटा सकी थी। मुझे आप परेशान लगी थी। क्या आप परेशान थीं? अहमद ने जैकेट की जेब से एक चॉकलेट कैंडी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। जी, ऐसा ही है। आप परेशान थीं। खुद ही जवाब दिया। मुस्कुराहट गहरी हुई। हाथ हनूस पड़ा हुआ था। जन्नत ने उसके बड़े हुए हाथ को देखा और फिर उसकी जानिब देखा। वो अपनी चमकती हुई जादुई आंखें लिए उसे ही देख रहा था। जन्नत ने एक चॉकलेट कैंडी पकड़ ली। इसे खा लीजिएगा, अब अच्छा महसूस करेंगी। ये मेरे लिए बहुत खास है। बहुत खास इंसान ने दी थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था इसे खाने का। एक्सपायर्ड नहीं है। डरे मत, खा लें इसे। खैर, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो खास इंसान कौन था। वो कहकर हंसा, फिर रुकर उसका हाथ देखा। आप खा नहीं रही? ओह! कहीं आपको मुझ पर शक तो नहीं कि मैं आपको कोई नशावर शय खिलाकर कोई वारदात करने लगा हूँ? वो खुद ही सवाल करता था और जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही जवाब खुद देकर एक मुस्कुराहट ज़ाहिर करता और फिर लब भेज देता। किस कदर प्यारा लड़का था। जन्नत उसके हर अंदाज पर ऐसा सोचने पर मजबूर सी हो जाती। जन्नत भी इसके बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे लगाने पर बेख्तियार खुलकर मुस्कुराई थी। अच्छा, मेरा अंदाज़ा ठीक था। खैर, वापस जाके खा लीजिएगा। जब वो बात करता था तो यूं लगता जैसे वो मुस्कुराते हुए बात कर रहा हो। जन्नत ने उसका एक अंदाज और अंदाजा लगाया और हाथ में पकड़ी कैंडी जेब में डाल ली। खैर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप ठीक हैं या नहीं? ठीक नहीं हैं? वो 2 कदम मज़ीद आ गया और ज़रा-सा झुककर इसकी आँखों में झाँकने लगा। अब की बार इसकी आँखों में ज़रा-सी फ़िक्रमंदी झलकी। जन्नत खामोशी से उसकी जानिब देखती रही। अहमद कई पल उसकी आँखों में झाँकता रहा, फिर कंधे उचकाए और सीधा हुआ। आप परेशान और उलझी हुई हैं। बताना पसंद नहीं करती मेरी तरह, है ना? मैं भी कभी-कभी बहुत अकेला महसूस करता हूँ और मेरे ज़हन थका देने वाली सोचों से बुरी तरह उबल रहा होता है और तब मेरा दिल चाहता है मैं बुरी तरह चीखूँ, चिल्लाऊँ या रोऊँ। वो कहकर कुछ पल को रुका और आसमान की जानिब निगाहें करके गहरी सांस खारिज की। फिजा में धुएं का मरगोला बना हुआ बुलंद हुआ, लेकिन ऐसा करने के लिए ऐसी कोई जगह ही नहीं मिलती। जगह जगह होटल, रेस्ट रूम, बाथरूम और डस्टबिन तो मिल जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए रोने चीखने के लिए। वो कहकर हंसा। जन्नत यकटुक उसे देखती रही। इस रंगों की अलग सी दुनिया को फकत देखना भी किसी थेरेपी से कम नहीं था। वैसे मैंने ढूंढी है ऐसी जगह जहां वो अपना हलक फाड़ कर भी चिल्लाए, कोई नहीं सुनेगा सवाई जंगल के दरख्तों के। लेकिन ऐसे ही किसी जंगल में दाखिल मत हो जाइएगा। वो फिर से मुस्कुराया। जन्नत की आंखों में इस वक्त गहरी दिलचस्पी, पसंदीदगी, तजस्सुस और शौक तैरता साफ देखा जा सकता था। लाएं, मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको लोकेशन शेयर करूंगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। जन्नत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो जितना भी दिलचस्प और जादुई ताकत का हामिल क्यों ना हो, सामने भी जन्नत थी। ऐसे ही अपना फ़ोन किसी को नहीं पकड़ा देती थी। उसे लगा अहमद अपना फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाएगा, लेकिन वो पल को रुका। फिर अपना फ़ोन निकाला, लेकिन उसकी जानिब नहीं बढ़ाया। कुछ पल अपना लब दांतों में दबाकर उसकी जानिब देखा। अच्छा, नंबर रहने दें, अपना ईमेल दें। ईमेल ठीक रहेगा, है ना? वो फिर ज़रा-सा झुका और उसकी आँखों में सवाल किया। जन्नती 321@gmail.com। उसने ईमेल बताया और दोनों हाथ कोट की जेब में डाले। अब मुझे चलना चाहिए। जन्नत अलविदाई निगाह इस पर डाले मुड़ने लगी। इसका रुख अब अपने होटल की जानिब था। अहमद गाजी कुछ पल खड़ा रहा और फिर खुद भी मुड़ा और उसके पीछे चलने लगा। जन्नत को चंद कदम चलते एहसास हुआ कि वो पीछे आ रहा है। अब मेरा ताकुब मत करो छोटे लड़के। जानते हो मुझे पीछे आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आका आपका ताकुब नहीं कर रहा मैं प्यारी लड़की। मुझे भी लड़कियों के पीछे जाना पसंद नहीं। मैं किसी लड़की के पीछे नहीं जाता। अहमद गाजी कभी किसी के पीछे नहीं जाता। मेरा होटल भी इसी रास्ते से आता है। वो कदमों में तेजी लाता, फिर इसके बराबर में चलने लगा। अब तो मैं पीछे भी नहीं आ रहा।
उसने कंधे उचकाए और आहिस्तगी से हंसा। जन्नत ने जरा सी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। कुछ तो बात थी इस छोटे से लड़के में। किसी का अक्स था वो, हद से बढ़कर प्यारा, खुद एतमादी से भरपूर, ज़हीन, हासिर जवाब और उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों के तासुरात, वरना यूं पहली मुलाकात में किसी को इस हद तक बेतकल्लुफ होने की इजाजत तो वो कभी नहीं देती थी। क्या सोच रही हैं? क्या मैं आपको भी बहुत प्यारा लग रहा हूँ? मैं सबको पसंद आ जाता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो कहती है अच्छा है कि मैं स्कूल नहीं जाता। अच्छा इसलिए कि वहाँ मुझको लेकर वाशिंगटन की लड़कियों में जंग छिड़ जाती। वो चमकती आंखों से मुस्कुराया और शरारती अंदाज में बोला। जन्नत आहिस्तगी से हंस दी। हाँ बिल्कुल, दुरुस्त सोच रही थी जन्नत। अक्सी तो था वो किसी का। जन्नत का होटल आ चुका था। वो अलविदाई निगाह इस पर डालती दाएं जानिब चल दी। गो कि वो इस दिलचस्प तरीन लड़की के साथ मजीद वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन रात गहरी हो रही थी। हम फिर मिलेंगे ना? अहमद गाजी ने बुलंद आवाज में सवाल किया। जन्नत मुड़ी और नरम निगाह इस पर डाली। अहमद ने हाथ हिलाया। मैं आपको ईमेल्स करता रहूंगा, ठीक है? ठीक है ना? वो हनूस खड़ा था। जन्नत आगे बढ़ती रही, मुस्कुराती हुई, तरोताजा सी मुस्कुराहट। वो इसे दोबारा जरूर मिलेगी, खुद से कहते हुए, खुद को बताते हुए। अपना ख्याल रखिएगा। इस दुनिया में ऐसे लोग बसते हैं जो आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। मैं भी। अहमद फिर ऊंची आवाज में बोला। जन्नत ने एकदम रुकी और पलटकर उसकी जानिब देखा और खूबसूरती से मुस्कुरा दी। अहमद ने फिर पुरजोशी से हाथ हिलाया। अब की बार जन्नत ने भी हिलाया और आगे बढ़ गई। मुस्कुराहट गहरी थी। इसकी जिंदगी के महदूद खास अफराद में आज एक फर्द का इजाफा हुआ था, अहमद गाजी का। शारजा के सहरा में वाकई इस रिजॉर्ट के आसपास की सिक्योरिटी मामूल से बढ़ा दी गई थी। स्याह वर्दी में मलबूस जीएफएसआर के कमांडोज आसपास जदीद असलहा लिए चौकस खड़े थे। रिजॉर्ट की छत पर बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर खड़ा था। इसका मतलब कि शेर यहाँ पहुंच चुका था। ऊपरी मंजिल पर बना वसी कॉन्फ्रेंस रूम जीएफएसआर के लोगों से पुर था। शारजा और इमारात में मौजूद तमाम बड़े ओहदेदारान यहाँ जमा थे। जो यहाँ मौजूद नहीं थे वो वीडियो कॉल्स के जरिए शामिल कर दिए गए थे। कुछ देर बाद मीटिंग का आगाज किया जाना था। कोई नहीं जानता था इस मीटिंग का मकसद क्या है और इनसे कैसी तफ्तीश की जानी है। वो सिर्फ इसलिए यहाँ मौजूद थे क्योंकि ये शेर का हुक्म था। जूतों की आहट पैदा हुई। सबकी मुतफक्कर निगाहें कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे की दीवारों के पार से चलकर आते शेर और गोल्डन फॉक्स पर थी। शेर के बाएं जानब डैनियल था। डैनियल के साथ ही हेजल चल रही थी। फॉक्स के बराबर में अमिश था। इनके अंदर दाखिल होते ही वो सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मास्टर। गुड आफ्टरनून बिग बॉस। शेर ने सर के इशारे से जवाब दिया और सामने की जानिब बने सरबराही डेस्क की जानिब बढ़ गया। वो एक ऐसा बड़ा डेस्क था जिसके ऊपरी हिस्से में 2 सरबराही कुर्सियां थीं। शेर की कुर्सी के दस्ते पर शेर बना हुआ था। गोल्डन की कुर्सी की पुष्ट पर सुनहरे रंग की लुमड़ी खुदी हुई थी। दूसरे दर्जे पर 2-2 कुर्सियां मजीद थीं। एक को हेजल ने घेरा तो दूसरे पर अमिश विराजमान हुआ। डैनियल शेर के दाएं जानब आ खड़ा हुआ। बैठ जाओ डैनी, शेर ने गर्दन घुमाते नरमी से कहा। इसका माइक खुला हुआ था। धीमी नरम आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजी। सबकी रुकी हुई सांस बहाल हुई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लहजे की नरमी इस वक्त सिर्फ डैनियल के लिए थी। आई एम गुड मास्टर। डैनियल जरा सा झीम गया। अमिश ने एक सर्द निगाह इस पर डाली। दूसरी सर्द निगाह हेजल की जानिब से आई, जबकि गोल्डन तवक्को के मुताबिक शेर की मौजूदगी में बिल्कुल पुरसकून और दिल जमी से कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए हाथ थोड़ी पर जमाए कदरे नीम दरासा बैठा था, जैसे यकीन हो शेर अब मामले को मुकम्मल तौर पर संभाल लेगा। शेर ने एक तायराना निगाह उस मास्टर कॉन्फ्रेंस हॉल पर डाली और फिर हद दर्जा बड़ी स्क्रीन पर नजर आते चेहरों को देखा। कैसे चल रहा है सब? उसने खंगारते हुए पहला सवाल किया। ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर वो सारी सबसे बारी बारी सुनता तो शाम आ ठहरती। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। खुद ही जवाब देते सामने रखी रिपोर्ट पढ़ने लगा। पढ़ने की रफ्तार तेज थी। चंद सेकंड्स बाद ही गर्दन उठाकर एक मखसूस साविये पर बैठे उधेड़ उम्र अरब शख्स को देखा। इब्ने अमीन, उसने नाम पुकारा। जी मास्टर। वो शख्स फौरन उठ गया। टाई ठीक करते आसपास देखा। चेहरे पर घबराहट थी। ड्यूटी पर कितने लोग थे? 20 से 25 मास्टर। जवाब फौरन आया था। मैं इन सबसे मिलना चाहूंगा। शेर ने उनकी जानिब सरसरी निगाह डालते कहा और एक दूसरी फाइल उठाई।
ابھی شیر کا کرخت لہجہ اور سخت نگاہ نے اگلے پل ہی ابن امین کی سانس روک ڈالی۔ وہ بوکھلایا اور سر ہلا کر اپنا فون جیب سے نکالتا باہر کی جانب بھاگنے کے انداز میں بڑھا۔ فلوئڈ جانسن، شیر نے نام لیا۔ اگلے پل ہی 41 عمر کے لگ بھگ عمر کا شخص اپنی جگہ سے کھڑا تھا۔ تو تمہاری سراغ رساں ایجنسی GFSR کے بینز کو استعمال کرتی تھی؟ ایسا ہی ہے ماسٹر، اس نے ادب سے جواب دیا۔ شیر نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ ہماری ٹیم کے 6 کان اس علاقے کے آس پاس گئے۔ ان کے مطابق استعمال کیا گیا مواد ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی تباہی مچانے کے لیے جس قسم کا مواد استعمال کیا جاتا ہے، ایسا مواد استعمال کیے بغیر یہ تباہی مچائی گئی ہے۔ وہ ایک پل کو رکا، گہری سانس لی۔ آس پاس کے ڈیش کیمز اور CCTV سے ریکوری نہیں ہوئی۔ صرف ایک ویڈیو ہے جو کسی کیفے کے اندر لگے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی ہے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ جاننا مشکل ہے۔ ویڈیو؟ شیر نے سوالیہ لہجہ اپنایا اور ماسک اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ نے ذرا سی گردنیں گھما کر شیر کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو کچھ خوف کے باعث یوں ہی دوسری جانب دیکھتے رہے۔ اگلے چند سیکنڈز میں ویڈیو ٹیپ چلنے لگی۔ شیر نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ سیاہ لباس پہنا وہ سیاہ رات کا حصہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن اسے انتہا کی تیزی سے بلڈنگ کے اوپر چڑھتے صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ شیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر کر معدوم ہوئی۔ "That's nothing." شیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بند کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ہم اس سے یہ جان سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی تھا بلا کا تیزی اور رفتار کا مالک تھا، کوئی ویل ٹرینڈ بندہ۔ مزید یہ کہ وہ کسی کی جان نہیں لینا چاہتا تھا۔ آواز اور لہجہ بھی ٹریس نہیں ہو سکا۔ وہ ویل پلانر تھا۔ وہ کیسے آیا، کیسے گیا؟ آس پاس کسی سڑک کنارے، کسی گلی یا بلڈنگ کے قریب لگے کسی کیمرے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں قید ہو سکا۔ بولنے والے کا لہجہ اپنی ناچاری کا گواہ تھا، جیسے کچھ نہ حاصل کرنے کا افسوس بول رہا ہو۔ شیر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کاروبار سے جڑے کسی شخص یا تاجر سے آپ میں سے کسی کا کوئی جھگڑا یا تنازع تھا؟ شیر نے سوال کیا۔ تمام کے سر نفی میں ہلے۔ اس تمام کارروائی میں لیڈی صوفیہ میز پر ہاتھ رکھے شیر کو دیکھتی رہی، بہت غور سے، یکٹک۔ سانس لینے کی گستاخی بھی اسے بھاری لگ رہی تھی۔ شیر نے اس پر فقط ایک سرسری نگاہ ڈالی، دوبارہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اسی کو وہ دیکھ رہی تھی۔ ایسا کوئی شخص جو حال ہی میں ہماری آرگنائزیشن کا حصہ بنا ہو؟ شیر نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ لی۔ امش کی نگاہ صوفے پر گئی، صوفیہ پر گئی۔ صوفیہ نے امش کی جانب دیکھا۔ سوالیہ انداز تھا، جیسے پوچھ رہی ہو۔ امش نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیڈی صوفیہ کھنکھار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیر نے سر گھما کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ نام؟ صوفیہ فضل۔ صوفیہ بے اختیار گڑبڑائی۔ جس کی نگاہوں کی سردی تھی یا لہجے کی تپش، صوفیہ کا سکون جاتا رہا۔ کیا بزنس ہے؟ شیر نے اگلا سوال کیا۔ کاسمیٹکس؟ صوفیہ نے جواب دیا۔ شیر نے ایک آئی برو جھکائی۔ Kind of reality? Come on, lady, what your dirty business is? شیر کے لہجے میں کسی سخت گیر استاد جیسا طنز تھا جو اپنے شاگرد سے اس کی گستاخی کا جواب مانگ رہا ہو۔ صوفیہ کا چہرہ سرخ پڑا، آنکھوں میں بے بسی اور غصہ ایک ساتھ چھلکا۔ طاقت، دولت، حسن جیسے ہتھیار سے لیس ہو کر بھی وہ ایک نادم مجرم کی مانند شیر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ عمر میں کم سے کم اس سے 20 سال چھوٹا تھا، لیکن اس وسیع سلطنت میں ہزاروں اس جیسے طاقتور اور دولت مند لوگ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ سامنے اونچی کرسی پر کسی بادشاہ جیسے غرور لیے وہ اس جیسے سینکڑوں طاقتور اور دولت مند لوگوں کے منہ پر پڑنے والا زوردار تماچا تھا۔ ڈرگ ڈیکنگ، آرگن ڈیلنگ، پروسٹی، سمجھ گیا میں۔ شیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا۔ امش کی محبوبہ ہونے کا درجہ ایک طرف، وہ اس درجے پر ہو کر بھی شیر کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ڈینیل، I need her background check as soon as possible. شیر نے ڈینیل کو ہدایت دیتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ بیٹھنے کی بجائے اپنا پرس لیے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ Did she ask me before leaving the conference hall? شیر نے کرختگی سے ڈینیل کی جانب دیکھا۔ صوفیہ کے قدم منجمد ہوئے، وہ ٹھہر سی گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ امش نے اب کے دانت بھینچ کر ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ میز پر رکھی مٹھی کو بھیجتے اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے قلم پر بھی گرفت سخت کر دی۔ ہیزل کے لطف لیتی نگاہیں صوفیہ سے ہوتی امش کے ہاتھوں تک آئی۔ It's really sad. Poor صوفی۔ ہیزل بڑبڑائی، یہ جانے بغیر کہ اس کا مائک بھی کھلا ہوا ہے۔ اس کی افسوس سے بھرپور آواز کانفرنس روم میں گونج اٹھی۔
कीप साइलेंस। शेर ने अब के सर्द मोहरी से हेजल की जानिब देखा। हेजल का चेहरा सुर्ख पड़ा, आंखों में एक एकदम गुस्सा छलकाने एहतजाजी अंदाज में गर्दन घुमा के बाप की जानिब देखा, लेकिन वो लापरवाह नजर आया। हेजल का खोलता खून मजीद खोलने लगा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, जबड़ा भींचे वो मेज की सतह को घूरने लगी। कमरे में मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। गोल्डन सबकी उड़े रंगत देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। यही वो खौफ था जो 20 साल कब्ल उसकी मौजूदगी में लोगों के चेहरों पर दिखाई देता था। उसने फखरी अंदाज में शेर की जानिब देखा। मैं आई लीव? सूफिया ने बमुश्किल लहजा मोतदिल रखा। वो किसी की जानिब नहीं देख रही थी। नो, सिट डाउन। शेर ने आंख के इशारे से उसे बैठने का हुक्म दिया। जब तक मैं मीटिंग रूम में मौजूद हूँ, कोई कहीं नहीं जाता। मेरी मीटिंग अटेंड करने के कुछ असूल हैं। इन्हें सीखे बगैर हर अरे गैर को मेरे साथ मीटिंग में शरीक ना किया करो। शेर ने डैनियल को देखते फिर अमिश की जानिब देखते कहा। सूफिया का दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। इतनी जिल्लत का सामना उसे अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं करना पड़ा था। ये वो पल था जब उसे एहसास हुआ कि सामने बैठे शख्स से जब भी सामना होगा उसे ऐसी ही जिल्लत उठानी पड़ेगी। मीटिंग के दरमियान शेर मुख्तलिफ ओहदेदारान की दुर्गत बनाता रहा। उसके सवाल सख्त हुआ करते थे। वो इन पहलुओं को ढूंढ लाता था जिनको आसानी से ढूंढना मुमकिन न था। ये जानते हुए भी कि यहाँ बैठे किसी शख्स का कंपनी के धमाके से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसने रिपोर्ट में मौजूद मवाद का सरसरी जायजा लेते ही इनकी बड़ी बड़ी कोताहियों को निकालकर इनके चेहरों पर दे मारा था। शायद यही वजह थी। शेर की रिपोर्ट मीटिंग्स में शरीक होने वाले ओहदेदार बुरी तरह खौफजदा रहते थे। डेविड एंड्रियो, उसने अपनी पॉकेट वॉच पर निकाल डालते लिस्ट में मौजूद आखिरी नाम लिया। जी मास्टर, डेविड एंड्रियो ने अदब से कहा। वो सामने नजर आती स्क्रीन में ऑनलाइन कॉल से कनेक्ट था। ये मेरी कंपनी है मिस्टर, तुम्हारे बाप दादा की या तुम्हारे लिए विरासत में छोड़ी गई जायदाद नहीं, जिसे तुम औरतों से मुतासिर हुए एक कोने में लगा दो। तुम्हें डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट देखने के लिए मैनेजमेंट बनाया गया है, औरतों के दिलों की मैनेज करने के चक्कर में नहीं। शेर ने करख लहजे में कहते एक सर्द निगाह इस पर डाली और अपनी जगह से उठने लगा। मैं इस गैलरी वाले मामले लेट द डैम गैलरी अलोन। शेर ने उठकर दोनों हाथ मेज पर टकाए और सर्द निगाह डेविड पर डाली। इस 3 घंटे की मीटिंग में तुम सबको यहाँ रुकने का मकसद जानते हो तुम लोग? उसने अब के अपने हाथ पीठ पर बांधे लिए और सवालिया अंदाज अपनाते अपनी जगह से उतर आया। अब वो तवील मेज के गिर्द चक्कर काट रहा था। सबकी निगाहें इसकी जानिब उठी हुई थीं। उसने आज समुख नहीं लगाया था। एक जमीनी मिट्टी थी, ठंडी सी, सफेद गुलाबों से मिलती जुलती खुशबू थी जो इसके वजूद के संग संग प्रवास करती सबकी सांसों में उतर रही थी। वो मास्क नहीं पहना हुआ था। सूफिया कुछ देर कब्ल की हद तक फरामोश किए उसे महवियत से तक रही थी। फर्क नहीं पड़ता कितने वकील, कितने सुराग रसा, कितने मैनेजर, कितने सीईओ, कितने फाइनेंस ऑफिसर मेरी कंपनियों को चलाते हैं। ये सारा निज़ाम मेरे ज़हन से चलता है। वकीलों को ट्रेजेडीज़ मैं बताता हूँ। सुराग रसा मेरी ईमा पर तफ्तीश करते हैं। मैनेजर, सीईओ, फाइनेंस ऑफिसर मेरे तरीकों पर हिसाब चलाते हैं। ये सारे मामलात मेरी निगाहों से, मेरे दिमाग से होकर गुजरते हैं और मेरी नज़रों से, मेरे मुहावजे से कोई भी चीज़ एक बार गुजर जाए मैं उसे नहीं भूलता। यहाँ कौन सा शख्स किस कदर गंदा है, किस कदर उलझा हुआ है, कितना लालची है, कितना ईमानदार है, ये सब जानता हूँ मैं। उसकी निगाह आपके अमश पर आकर ठहर गई। अमश का दिल डूब कर उभरा। शेर ने तंजिया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती दूसरी निगाह हेजल पर डाली। अब के फॉक्स ने बेचैनी से पहलू बदला और हेजल की जानिब देखा। मैं सबके गंदे राज जानता हूँ और ये भी कौन अपना काला धन और काले करतूतों के लिए मेरी कंपनी को किस कदर इस्तेमाल कर रहा है। अब के वो गोल्डन की तरफ मुड़ा। गोल्डन की आंखों से साफ जाहिर था कि वो मुस्कुराया है। जवाब में शेर भी मुस्कुरा दिया, मखसूस मासूम सी मुस्कुराहट। ये वो पल था जब सूफिया का सांस रुक गया। इसका दिल बुरी तरह धड़का। बाबर खान, वो बड़बड़ाई और बेचैनी से पहलू बदला। इसके चेहरे के तासुरात तेजी से बदल रहे थे। उसने बेख्तियार पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई और पूरी बोतल एक सांस में खत्म कर दी। कोई इसकी जानिब कोई मुतवज्जो न था सवाए अमिश के। वो सब सांस रोक के साकत बैठे थे। सबकी धड़कनें साकत थी। शेर का लहजा, उसका अंदाज, उसकी नजरें, उसकी चाल, उसकी आवाज की सख्ती, भारीपन और मजबूती। उसकी शख्सियत में रोब का एक जहां आबाद था।
اگر اس نے کم عمری میں اتنا سب پا لیا تھا تو یہ ایک سوال ہرگز نہ تھا۔ اس کی شخصیت ایسے سوالوں کے منہ پر تماچے میں لپٹا ایک واضح جواب تھا۔ اگر کسی کو ایسی کوئی خوش فہمی ہے کہ جو وہ چاہیں گل کھلائے، شیر کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ وہ ایسی باریکیوں میں تنگ گلیوں میں ہونے والے دھندوں پر نظر رکھے۔ وہ پیٹھ پر ہاتھ رکھے رکھے میز کی دوسری جانب آیا۔ ایسی خوش فہمیوں کو دل و دماغ سے بے دردی سے نوچ کر جی ایف ایس آر کے احاطے سے باہر پھینک دو، کیونکہ اگر میں جس دن تم لوگوں کے سروں پر آیا تو باریک سے باریک مقام اور تنگ سے تنگ گلی میں پنجہ ڈال کر تم سب کی سانسیں تنگ کر دوں گا۔ جبکہ اس کی آواز میں قہر اترا تھا، ایسا قہر کہ اسکرین کے پیچھے بیٹھے لوگوں کا رنگ بھی سفید پڑا۔ امش نے بے اختیار تھوک نکلا۔ یہاں بیٹھا کوئی بھی شخص کتنا بھی چالاک، مکار، عیار اور کمینہ کیوں نہ ہو، میرے معیار تک نہیں آ سکتا۔ میں تم سب لوگوں کی مکاریاں اور چالاکیاں تم لوگوں کے اندر سے باہر نکال دوں گا، اور تم لوگوں کو احساس تب ہوگا جب تمہاری پتلونیں بھیگ چکی ہوں گی۔ شیر کے چہرے کے تاثرات سخت تھے، آنکھیں سب پر تھیں۔ گولڈن فاکس کی آنکھوں میں عجیب سا غرور تیر رہا تھا۔ آخری اور سب سے اہم بات، شیر نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، کون یہاں 40 سال سے ہے؟ کون اپنی گولڈن جوبلی پوری کرنے والا ہے؟ کون کتنا عرصہ بگ باس کے ساتھ رہا ہے؟ کتنا عرصہ ہیڈ کوارٹرز میں رہا ہے؟ اس بات سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے جی ایف ایس آر میں آیا کل کا ملازم اور 50 سال پہلے کا ملازم سب برابر ہے۔ مجھ سے 20 سال بڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 30 سال بڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ان تمام چہروں کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا جو ہر معاملے کو اپنے سینئر ہونے کے ذم میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سب نظریں چراتے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ امش کے اندر کی کڑواہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا واحد مسئلہ میرا کاروبار ہے، اور میرے کاروبار کا کسی کے تجربے، عمر اور تعلق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں سب اپنے بلبوتے پر اپنے آج کی کارکردگی کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ جب میں نے اس میں قدم رکھا تھا تو میرے پاس نہ عمر تھی نہ تجربہ، تو رہا تعلق۔ وہ ایک پل کو رکا، پہلی نگاہ گولڈن پر ڈالی، دوسری امش پر اور تیسری ہیزل پر۔ تعلقات گہرا ہو، پرانا ہو، خالص ہو، جھوٹا ہو، شیر کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ شیر نے کہہ کر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور ڈینیل کو اشارہ کیا۔ میٹنگ از اوور، ہیو اے گڈ ڈے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے گولڈن کا انتظار نہیں کیا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ 3 گھنٹے سے قائم سکون یکدم برباد ہوا تھا۔ گولڈن کی آنکھوں میں الجھن، غصہ اور بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ شیر نے 3.5 گھنٹے کے دوران آخر کے 3 سیکنڈ میں میٹنگ میں شریک واحد پرسکون شخص کا سکون بھی غارت کر ہی دیا تھا۔